गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के आम्रा এইচএস 2024 एबीटीए टेस्ट पेपारे पेज 36 एर सम्पूर्ण समाधान करब। एबीटीए टेस्ट पेपारेर सकल सेटेर आंसर और लास्ट मिनिट साजेशन पेते अवश्य सबस्क्राइब करे पाशेर जे बेल आइकन आछे सेई बेल आइकनटा प्रेस करे देबे। ठीक विकल्पटी निर्वाचन करो जे तोमादेर प्रश्नगुलो आछे सेगुलो देखे नाओ। नदीते फेले दिए एसो ठीक गति हये जाबे जा हওয়ার कथाटी चौकीदारेर। महानाम शतपति तो एलो ना, महानाम शतपति एले कि हबे छराद हबे। दारुण हताशा जेगेछे ओर मने, कार मने हताशा जेगेछे मृत्युंजयेर मने। करीम फराजी एकदा छिलो पेशादार लाठियाल। माछेर झोलेर संगे कोन चालेर भात खाওয়ার उल्लेख आछे रामसाल। निहत भाइयेर देखे शवदेह। नेक्स्ट एरपर देखे नाओ। अवसन्न मानुषेर शरीरे कवि कि देखें धुलोर कलंक। हरिणटी कोन समयेर जन्य अपेक्षा करछिलो भोरबेला। से कखनो करे ना वंचना, के वंचना करे ना एटा सत्य। तमी घोड़ा नेई करी चंचल, खबर नेई आसिबी कोन देशेर यात्रार संलाप आसामेर। अथवा जे प्रश्नटा देवा आछे काल राते रजनीकांत के घुम थेके तुले टैक्सी डेके दिएछिलो, के टैक्सी डेके दिएछिलो एटा हये जाबे रामब्रिज। रामब्रिज कत टाका बक्सिस पेयेछिलेन 3 टाका। अथवा संस्कृते 13 पेयेछिलेन बोले हेड पंडित स्कूले आमाके प्रमोशन देननि उक्तिटी कार अमर गांगुलीर। एसब बाजे कथाय आमी विश्वास करी ना। बाजे कथाटी कि नाट्याभिनय एकटी पवित्र शिल्प। द नाइट इज कलिंग मी 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 विभाव नाटके उल्लिखित संलापटी कोन विदेशी नाट्यकारेर संलाप बार्नार्ड श। मर्दाना बलि कांधारेर काछे कतबार जल चाइते गिয়েছিল 3 बार। गलदेर के निपात करेছিল সিজার। टप्पा गान बांगला जनप्रिय करेছিলেন के रामनिधि गुप्त। अस्वच्छ जल रंगेर आँका छवि के बोले गुआस। प्रथम कोन महिला बांगाली महिला इंग्लिश चैनल पार हन आरती साहा। मुखेर मान्य बांगलार व्यंजनध्वनिर संख्या 30टी। एक ही पद पाशापाशी दुबार बसार प्रक्रिया के बोले पदद्वैत। एरपर तोमादेर जे एसएकिউগুলো আছে সেই एसएकिউর অ্যানসারগুলো দেখে নাও। एट फार्स्ट একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই কোন কাজ করার কথা বলা হয়েছে দেখে নাও। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কে বাঁচায় কে বাঁচে গল্পে মৃত্যুঞ্জয় নিখিলকে মাইনের সমস্ত টাকাটা রিলিফ ফান্ডে দিয়ে আসার অনুরোধ করেছিল। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नाओ। 5 भागे भात हय 5 भागटी की की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नाओ। 5 भागे भातेर नाम झिंगे शाल, रामशाल, कनकपानी, पद्मजाली और मोटा सापटा। 3 नम्बर प्रश्नटा जेटा देवा आछे देखे नाओ। सत्येर दारुण मूल्य लाभ करबार जन्य कवि की करेछेन। सत्येर दारुण मूल्य अर्थात प्रकृत मूल्य लाभ करार जन्य আমৃত্যু दुःखेर तपस्या करेछेन। नेक्स्ट 4 नम्बर प्रश्नटा आछे देशवालीरा सारा रात माठे आगुन जेलेछे केन। शिकार कविता अनुसारे हिमराते शरीर गरम बा राखबार जन्य देशवालीरा सारा रात माठे आगुन জ্বালিয়েছিল। नेक्स्ट 5 एखाने असह्य निबिड़ अंधकारे माझे माझे शुनी माझे माझे की शोना जाए। नम्बर 5 निबिड़ अंधकारे कवि महुआ बनेर धारे कोयला खनिर गभीर और विशाल शब्द शोनेन। नम्बर 6 गाछेर सबुजटुकु शरीरे दरकार सबुजटुकु शरीरे दरकार केन। कवि जानिয়েছেন गाछेर सबुजटुकु शरीरे दरकार आरोग्येर जन्य। नेक्स्ट 7 आपनी बामुन मानुष मिछे कथा बोलबो ना बक्ता कोन सत्य कथाटी बोलेछिलेन। नम्बर 7 देखे नाओ। बक्ता कालीनाथ सेनेर सत्य कथाटी हलो जे तिनी रोज लुकिए लुकिए ग्रीन रूमे घुमन। नेक्स्ट एरपर एटारे अथवा देवा आछे विभाव नाटके उल्लिखित काबुकी थिएटारेर विशेषत्व की।
দেখে নাও, বিভাব নাটকে উল্লিখিত কাবুকি থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য ছিল সেই নাটকের অভিনয়ে ভঙ্গির বহুল ব্যবহার করা হতো। নেক্সট নাম্বার 8 যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে দেখে নাও, বৌদির কথা শুনে সে স্পষ্টত হতাশ, তার হতাশার কারণ কি? বৌদি তৃপ্তি মিত্র বিভাব নাটকে শম্ভু মিত্রকে লাভ সিন এর নায়ক হিসাবে নির্বাচন করলে অমর গাঙ্গুলি হতাশ হন। নেক্সট এরপর যে প্রশ্ন দেওয়া আছে, অথবা শাহজাদি সম্রাট নন্দিনী মৃত্যু ভয় দেখাও কাহারে নানান রঙের দিন একাঙ্ক নাটকে উল্লিখিত সংলাপটি বাংলা কোন নাটক থেকে নেওয়া হয়েছে? অ্যান্সারটা দেখে নাও, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা রিজিয়া নাটকে বখতিয়ারের সংলাপ। নেক্সট এরপর নাম্বার 9, পড়তে পড়তে বা পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন কবিতায় কবি কাদেরকে ইতিহাসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করেছেন? কবি বার্টোল্ট ব্রেস্ট পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন কবিতায় ইতিহাসের প্রকৃত নির্মাতা হিসাবে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে চিহ্নিত করেছেন। এরপর 9 নম্বরের অথবা যেটা দেওয়া আছে, হাসান আবদালের বর্তমান নাম কি? হাসান আবদালের বর্তমান নাম হলো পাঞ্জা সাহেব। 10 নম্বর প্রশ্ন যেটা দেওয়া আছে, সুর তরঙ্গ কি? উদাহরণ দাও। বাক্যের মধ্যে সুরের ওঠাপড়াকে বলে সুর তরঙ্গ, যেমন বিবৃতি বাক্য বা নির্দেশক বাক্য হলো রাম যায় এবং প্রশ্নবোধক বাক্য হলো রাম যায়। নেক্সট কোশ্চেন, এলএডি এর পুরো নাম কি? এলএডির পুরো নাম হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন ডিভাইস। সবার শেষ যে প্রশ্ন এসিকিউ যেটা দেওয়া আছে, শব্দার্থের সংকোচের একটি উদাহরণ দাও। মৃগ এই শব্দটির অর্থ হলো বনের পশু বা বন্য প্রাণী। এই কারণে মৃগয়া কথাটি এসেছে, কিন্তু বর্তমানে মৃগ শব্দের দ্বারা শুধুমাত্র হরিণকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে তাই বলা যায় যে প্রসারিত অর্থ সংকুচিত হয়েছে।